No, 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 no. ओहो हो भक्ति तो खाली ऊपर बाटे पशिकी तल दे कि झरी पड़ुची आउ जली ना तेरी भी जली ना। महादेव पूरा खुशी ही जाउथिबे जे जा हो मोर भक्त जने आसीची दुई कांधरे बाहुंगी पानी नेकी आखिरे चश्मा लगेकी आउ आंठू ऊपर को पैंट पिंधिकी ता सहित बूट पिंधिकी मते भक्ति देखई होउची। ऊपर बसिकी महादेव एवं पार्वती मध्य झगड़ा चली महादेव कहते देख मो भक्त देख केते भल पाउचंती मते। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। पब्लिक लोक माने जो कावड़ यात्रा उड़िया जोटा को बोलेबम कहा जाए सेटा को नहीं मजाक कर सारे कौन पाई जानिच से माने महादेवंकर बड़ भक्त बिली देखौ नांती कि जणौ नांती केवल सोशल मीडिया रे भाइरल हेबा पई से माने सब देखौचंती। तो पब्लिक आज तुम सामने रे मु एमिति किछि वीडियो नहीं कि आसीछि जो वीडियो देखिला परे तमे माने निजे कहइबो जे सब को भक्ति कहा जाए ना आउ कौन कहा जाए। पब्लिक यही दृश्य देखिकी भगवान भी खुशी आ कावड़ यात्रा रे जो लोक माने जाउछंती सेमाने भी खुशी कहीं भगवान परा कहिसंती जे तमे माने जदि यात्रा जाउछ प्रथमे निजे खुशी हुओ पछ हलाओ आग हलाओ तापर जाके मते खुशी कराओ तमे झुमी झुमी जाओ तापर मु झुमी झुमी जीवी देखि पार न केमिति ए अंटा हलौची पछ हलौची माने माने कोन देखैबा पई चाहुचंती। बहुत बड़ महादेवंकर भक्त महादेव कहिसंती कि एई सब करिया पई पछ हलेया खाली एतिकी रे नुह आहुरी देख देखि पारुछ तो एही मैडम को ड्रेसिंग स्टाइल रु जना पड़थियो से केते बड़ गोटे महादेवंकर भक्त होइतिबे एमाने एटा भक्ति करूचंती रोचंती मु सेही कथा भाबुची। प्रथमे तो हला तमे माने जो सनातनी भक्त बोली निजको मानुछ सनातनी धर्मर कोठी लेखा अछि एई सब डिजाइन रे ड्रेस पिंधि की कांधरे पानी नहीं गले महादेव खुशी ही जिवे ठीक भलो करी नजर पकाओ मु जूम कर दउची से झियो जो ड्रेसटा पिंधि छी से कोन देखिया पई चाहूची एई भली झियो मानकर हरकत को देखी आम भाषा रे कोन कह जाय छै मानको एमान हला भक्त भगवान को भक्त नहे। मुंडरे चश्मा चढ़ी उड़िया पैंट पुणी ड्रेस एमती पिंधि ऊपर ता भीतर सब सामान देखा जाउची पेट देखा जाउची कौन ना एमान हला गोटे गोटे कावड़ यात्रार भक्त भक्त नाम तलटा जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? No, 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 no. अरे असली भक्ति तो एठी होउची तमे कोन बाळ सेतमुन जाला तमे देखुदलो पब्लिक एठी देखुनो भक्त माने केमिति ऑर्केस्ट्रा चलाउचंती निजर देह हाथ पेन जो होउची ना निजर से सब रिलैक्स करिया पई एई भली गाड़ी दुईटा नाचनी वाली को रखी दे कि से माने नाचुचंती आ ए माने देखुचंती काहे ना एमान को देह रे जो कष्ट एई मान को देखि की परा एमानकर कष्ट सब दूर हो जाउची एमाने थोड़ी ना भगवान को पाख को भक्ति रे जाउचंती एमाने तो बॉल देखिया पई जाइचंती। ओह गॉड एक बार दिला दे। पब्लिक एटा किपरि भक्ति दुईटा झियो को एमाने गेरुआ वस्त्र पिंधि कि नचौचंती आ एमाने चाली चाली जाउछंती आ से झियो मानकर नाच स्टाइल देखुछ छाती पछ माने एई सब देखै कि तो माने कोन कहया पई चाहुछ अरे एमान हला सनातन धर्मी नुहे एमान हला सनातन धर्म को शेष करिया पई बसचंती जहा कि अलगा धर्मर लोक माने आंगुली उठेइबे ई सनातन धर्म उपरे सनातन धर्म को हजारे कथा कहिबे बस एई सब आ एई सब नाच देखिकी एटा को कावड़ यात्रा नुहे याको मुजरा यात्रा कहा जाए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आउ गोटे कथा पब्लिक शाहरुख खान गोटे मूवी आसला शाहरुख खान एवं दीपिका पादुकोन से दीपिका पादुकोन जो गेरुआ वस्त्र पिंधिकी डांस करथिला बोली कंट्रोवर्सी हो जाइथिला किंतु एमाने जो गेरुआ वस्त्र पिंधिकी
ବୁଲେବମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ହିନ୍ଦୀରେ କାୱଡ଼ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ମୁଜରା ନାଚୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେବନି? ଏସବୁ ଏମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅବଲି ଦେଖ 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 ଖସି ପକେଇଲା ସବୁ ଦେଖେଇଦେଲା। ଇଏ ନାଚିତେ ନାଚିତେ ନାଇଁ ନିଜ ଛାତିରୁ ନାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ବି ଖୁଲେଇକି କହ୍ନା ଦେଖେଇ ସାରିଲାନି। ଆଉ ୟାକୁ କ'ଣ କହିବ? ଏଇସବୁକୁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ମହାଦେବ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଆସ, ଆଉ 3ଟା ନାଚିନୀ ମାଲିକି ରଖିଦିଅ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଛାତିରୁ କପଡ଼ା ଖୋଲିକି ଏମିତି ନାଚନ୍ତୁ, ଦେଲେ ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବି। गजब बेइज्जती है। ତ ପବ୍ଲିକ ଏଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଗେଟଅପ୍ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 2 କାନ୍ଧରେ ଭଉଣୀ ଜଣଙ୍କ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଚଷମା, ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗୋଡ଼ରେ ଜୋତା ଅଛି। ଆରେ ଯିଏ ଠିକ୍ ଭକ୍ତି କରିଥାଏ ସେ ଏମିତି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭକ୍ତି କରିନଥାଏ। ଯିଏ ଭକ୍ତି କରିଥାଏ ସେ ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତି କରିଥାଏ। ବେଦ ଦଳ ତମାନେ ଟିକେ ଶୂଦ୍ର। ଲୋକମାନେ କାୱଡ଼ ଯାତ୍ରାକୁ ମଜାକ ବନେଇ ସାରିଲେନି। ଏଠି ନାହିଁ କିଏ 200 ଲିଟର ପାଣି ନେଇଗଲାନି ତ କିଏ ନାହିଁ 250 ଲିଟର ପାଣି ନେଇକି ନାହିଁ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳୁଛି। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଣିର ମାତ୍ରା ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି? ଯେ ମୋ ଉପରେ ଯେତେ ଯିଏ ପାଣି ଢାଳିବ ମୁଁ ତା ଉପରେ ସେତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବି, ସେତେ ଖୁସି ହେବି ଏବଂ ତାକୁ ସେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି? ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦରକାର। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନିଜର ଭଲ କର୍ମ ରହିବା ଦରକାର। କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ହେଲା ସିଏ ଯିଏ ନିଜ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିନଥାନ୍ତି, କିଛି ମାଗିନଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିର ରାସ୍ତାରେ ଓଜନ ନୁହେଁ, ନିଜର ହୃଦୟର ବିବେକ ସାମିଲ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଜର ରଖ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଭୋକିଲାକୁ ମୁଠାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ, ଯେମିତି ତାର ଭୋକ ମେଣ୍ଟିଯିବ। ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଯାଉଛି ତାକୁ ରାସ୍ତା ପାରି କରାଅ। ନିଜର ଘର ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କର। ଭଗବାନ ସେଠି ମିଳିନଥାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ପାଣି ଚଢ଼ାଯାଏ। ଅସଲି ଭଗବାନ ତ ନିଜ ଘରର ବାପା ମା। ତମେ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବ ଆଉ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଯାଇକି ଗାଧିକି ଚାଲି ଆସିବ, ଦେଲେ କ'ଣ ତମର ପାପ ଧୋଇଯିବ ତମେ ଭାବୁଛ? କେବେ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ସେଠି ମିଳିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ ଆଉ ଭଲ କର୍ମ ଥିବ। ଆଉ ତମେମାନେ କର୍ମ ଖରାପ ରଖିକି ଯେତେ ଓଜନର ପାଣି ଢାଳିଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେନି। ଆଉ ଯେଉଁ କାୱଡ଼ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ ଭୁଲେବମ୍, ଏସବୁ ଆଜିକାଲି କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ତମମାନଙ୍କର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଉନା। ସନାତନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ତମେମାନେ ଯାଉନା ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ। ଆଜିକାଲି ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ କାୱଡ଼ ଯାତ୍ରା ନାମରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଉଛି। ଆଉ ସେଇ କାୱଡ଼ ଯାତ୍ରା ସରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଥିବେ, ଯେଉଁ କାନ୍ଧରେ ସେମାନେ ପାଣି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି କି ଯେଉଁ ମାଠିଆରେ ସେମାନେ ପାଣି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେସବୁ ପଡ଼ିଥିବ ଏଠି ସେଠି, ଯାହାକି ପରେ ଲୋକମାନେ ତାହାରି ଉପରେ ଦେଇ ଗାଡ଼ି ମଟର କୁକୁର ମୁତିରି ଚାଲିଥିବ, ଚାଲି ଚାଲି ଲୋକ ଯାଉଥିବ, ମାଡ଼ିକି ଯାଉଥିବ। ଏସବୁ କ'ଣ ତମମାନେ ଧର୍ମ କରୁଛ ଭାବୁଛ? ଆରେ ତମେମାନେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ମନ ଧରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଢାଳିତେ ଯାଇଛ ସେଇ ମନ ଧରିକି ସେ ଜିନିଷକୁ ତା ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅ ନା। ଏଠି ସେଠି ପକେଇକି ଲାଭ କ'ଣ ପାଉଛ ତମମାନେ? ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ଶିଖ, ତାପରେ ଯାଇକି ପାଣି ଢାଳିବ। ତ ଭାବିଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିଲି ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ସହମତ ଥିବ ନିଜର ରାୟ ମୋତେ ଜଣାଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।